ima mangaramoti ate-ate dok pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna manami dok inanami dok takkan apa sebulung nadong dison. Molo diberi kamu dua hami jong-jong dison. Ima sada dongan aladang dope bui bana marhata Indonesia. Jala memang pola bui marhata Indonesia tahe ala sian luar do ibana. Sian Filipina ima sada gereja namar goar United Church Christ in Philippines. Jala di si doau mangula nunga sa taon na di si jala sonari marlibur hami di son ala dongakon naing pida nama sianitu gereja na asing. Jadi obon ibana suson mangido hami tu padita resort asa boy ibana marjamita tu son. Ia au padita basa rohana boru huta barat manang napigang nga manadaau di son ala sian Indonesia do tahayau ala dong ako daw ima jolo partinadan sia kami ujaha majo tagan so marjamita nasida ujaha majo turpuk sadarion tongon Pentakosta hita baga ate marara sude bajuni akaina dinggan ala ima color ni manang warna ni Pentakosta sadarion sian ulau na postel 2 bidusada 1 bidu 10 tolu. Jadi dung Jupang ari palima puluhoni ima Pentakosta punguma nasida saluhna disada inganan. Jadi masa matopu suara sian gijang songon parngongos ni alogo nagogo mamulus. Gabe digohi masa dok baga sudulan nasidai. Jadi tarida madi nasida sumat tudila ni api na marjilam-jilam disonggopi ma ganup nasida. Gabi gokton di porobadia manasida saluhna. Jadi mamuka marpakuling na asing manasida marguru tu pangalehon ni todii tu nasida makatahoca. Alai adong maaka Yahudi na maringan di Jerusalem halak na daulat sian saluhut na bangso na ditoro ni langit. Alai di masa suarai marpungu manatoropi jadi tarhalomang manasida ay ganup ubegi nasida makatahon di hata nabi. Jadi termali manasida saluhna jala longang akani nama dah halak Galilea saluhna sida nama katai i buasa ganupita ubege di hataso malat tabe halak partia dot media dot elamit dot akan maringana di Mesopotamia di Judea dot di Kapadosia di Pontus dot di Asia di Prigia dot di Pampilia di Tano Misir dot di akaluat Libya natukan Kirene dot halak Rom na maringanan di son aka halak Yahudi rodi aka perguru aka halak Kreta dot halak Arab di hata tabedo itabege di hatahon nasida aka ulaon habalgaon ni debata jadi tarhalomang manasida saluhna jutbema rohana akanin nama sama nasida namar huwa do yulaning alay mangicay do na diba akanin nama gok anggur na tonggido nasida mula menerjemahon nawano namang inang ba itap ni nabuh terjemahon mate ala huboto do gudang do kita na boto marbasa Inggris dison mo liate ma imasahana hatane debata yes there's your turn please. Selamat pagi. A blessed Pentecost Sunday to all of us. I bring greetings to you from my family in the Philippines and from my church assignment in Silliman University Church, which I will be also ending my term at the end of this month. Ya, sadari ni mahari Pentakosta, jalhubuan ma tabe tuhamu saluhna sian gereja nami UCCP jalasian keluargaku sian gereja UCCP guarna Silliman Universitas Church ale oma na terakhir ibana disi ala bulan Juni nga rotasi ibana tu gereja na asing. Today all Christian churches observe Pentecost Sunday. Ya, sadarion dirayakan seluruh orang-orang Kristen Pentakosta. Accordingly, there are 3 sacred events of Christianity that bring significance in its life that must be celebrated. Yeah. First is Christmas,
which is the birth of the Messiah. Second is the resurrection event of Christ, which assures us, the believers, of eternal life. Then the last, but should not be the least, though most often is not given much emphasis, especially in our church, in the UCCP, is the Pentecost Sunday. Ya, adong tolu perayaan-perayaan yang besar di dalam kekristenan kita yang selalu kita rayakan. Yang pertama itu hari Natal, di mana kita semua orang-orang Kristen merayakannya, hari atu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Napa duahon ima hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana kita juga setiap sebagai orang-orang percaya memiliki kehidupan yang kekal. Jalan apa tuluhon ima Pentakosta. Though this event, or the Pentecost Day, is central to our understanding of what it means to be a Christian and what it means to belong to a church, yet compared to the other two, the Christmas and the other two is, this one is given less importance. Ya, natape natului tidak terlalu terpusat kepada Pentakosta, tetapi sebenarnya Pentakosta ini adalah dikhususkan untuk orang-orang Kristen yang mempercayai, dan disinilah gereja-gereja sebenarnya harus memberikan dirinya dibandingkan dengan dua yang lain. Itulah yang sangat penting Pentakosta, curahnya Roh Kudus itu yang sangat penting bagi gereja-gereja kita. Now this third most important event in the Christian calendar is rooted in the story in Acts, and celebrates the day when the Holy Spirit descended on the apostles who were gathered in a room in Jerusalem. Ya, songon natajaha di Bibil ta nakin manang di bidu perjolo, sebenarnya molo di dokon Pentakosta ima curahnya Roh Kudus kepada aka apostel doi, di mana setelah itu mereka berkumpul bersama di Jerusalem. Now before Pentecost, those men were hiding from public for fear that what had happened to Jesus might also happen to them. Ya, sebelum Pentakosta sa sitongna godang do manang tardok maaka aposteli mabiar do tu umum ido ubay marpungu halaki disada inganan mabiar halaki terjadi songona terjadi tu Yesus, karena kita mengetahui bahwa ketika Yesus mati disalibkan mati kemudian dikuburkan magodo sian hadotai kuburan ni kan Yesusi ido mabir na sida sotong anon songonima hamion ditakup aka sordadui ido maksudna. After Pentecost, those frightened men had become suddenly and miraculously equipped and empowered to carry on the ministry Jesus had begun in the very city of Jerusalem when Jesus had recently been put to death. Ya, jadi dukon Pentakosta ini gabe asing mah gabe tongom mah songon ada mukjizat ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, kemudian tercurahlah Roh Kudus kepada mereka semuanya. Now Pentecost began and remains as one of the major holidays on the Jewish calendar that occurs 50 days after the Passover. Ya, molo di kalender di Pentakosta, molo di kalender ni Yahudi, Pentakosta ima 50 hari setelah Passover. Ado tahe dang setelah kematian sasitongna. Tetapi pesta gotilon, ido pesta gotilon dosa, panen raya ima. For Jews, the Pentecost was the time when they celebrated the first harvest of the agricultural year. Ya, bagi agama Yahudi pada waktu Pentakosta itu rodo nasida mabuan aka boni do tahe boni tu gereja tu temple manang sinagog doi mabuan ni jala mempersembahkannya kepada gereja. Now it was a time when they gave thanks to God for what the land had produced and for what their labor
had yielded. Ya, di sima tikina nasida boy maboan aka segala sesuatu yang baru panen dipersembahkan kepada Tuhan. For Christians, for us, Pentecost marks the birthday of the Christian church. Molo dihita ala Kristen ini merupakan satu Pentakosta merupakan satu tanda kelahiran gereja-gereja Kristen. It was this day that the Holy Spirit filled the church with power and added 3,000 converts in response to Peter's preaching. Di tiki ima Tuhan Yesus mencurahkan rohnya pada waktu jamita ni si Petrus jala adong 3,000 halak yang benar-benar memberikan dirinya menjadi Kristen. It marks the outpouring of the Holy Spirit by which human beings are equipped to do the work of God. Ya, itu juga menjadi satu tanda curahnya Roh Kudus untuk memperlengkapi gereja-gereja dalam rangka ministry kepada gereja, kepada Tuhan. Now we may ask, how did it happen? The Holy Spirit is a spirit of power. Pertanyaannya adalah bagaimana itu terjadi dan Roh Kudus itu merupakan Roh Kudus itu adalah spirit yang berkuasa. Now it is quite capable of doing immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that works within us. Yeah, And this is according to Paul in Ephesians chapter 3 verse 20. Ya songona tersurat di Efesus 3 ayat 20, alai terpatu pa ibana dosa dok lumobi sian nata pangidoi manang tapi kiri hobar tuha gogoon ni di bagasan hita. Jadi na dilihat debatado tu hita todi porbadia asa margogo hita ay terpatu pa ibada do lobi sian nata pikiri. So if we are going to enjoy the kingdom of God, we need the manifestation of the power of the Holy Spirit in our lives. In the same way, the kingdom of God cannot expand or advance unless the church today will show forth this power. Kalau kita mau menikmati kerajaan Allah, kita harus mewujudkan kuasa daripada Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau kalau tidak, kita tidak mampu untuk melakukannya. The Pentecost as a gift through the Holy Spirit has revealed to us different kinds of power and anointed the church just as it anointed the apostles. Ya, Pentakosta itu merupakan curahnya Roh Kudus kepada kita semuanya supaya kita bergerak, supaya kita mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan Allah itu. Now these are gifts of power from God that keep on giving. Ya, ini merupakan kuasa dari Tuhan. And in fact, these gifts are still ours today as we continue the ministry of the Church of Jesus Christ, not only in this church but all over the world. Ido ubayan sa pesonari ba terus dope adong gereja dalam mangulahon ni debata di Portibion dak kola di gerejaon ala tusude Portibido. But one important question must be asked. What kind of power if we have this gift of power? Ya, pertanyaannya Ima, mana paling penting adalah kuasa seperti apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sehingga kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan itu. Now let me share with you these kinds of power from the Holy Spirit that is gifted to us. Yes, you can continue. Ya, dia akan menceritakan kekuatan yang seperti apa yang boleh dibagikannya kepada kita. First, number one, satu, is the power to persevere. Ya, kekuatan untuk tetap bertekun, gigih.
The Holy Spirit outpours in us and the church this gift to endure to whatever trials and suffering that may come our way. It has the ability to give power over suffering. Ya, kekuatan yang pertama itu adalah gigi. Bagaimanapun ketika ada kesulitan, ketika ada penderitaan, bahwa roh itu ada pada kita dan memampukan kita untuk keluar daripada masalah itu. Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. In our Christian view of life, we assume that power always leads to pleasure. Ya, dalam kehidupan kekristenan kita selalu berasumsi bahwa kekuatan Tuhan itu hanya ada pada waktu kita senang saja, sukacita saja. And adversity and suffering are certain signs of weakness. Ale moloro akaparukilon, hirana sodisi doto diporbadia ita hilala. Now, given this attitude, the Holy Spirit's power is measured by its ability to make life easy for us. We have the mindset that wealth, health, and success are the true signs of the Spirit's blessings. Ya, songona dokon nanakin tahilalado molo to diperbadia ro to hitahirana untuk bersenang-senang saja. Kalau kita punya sukacita, kemakmuran, hidup bahagia, punya kekayaan. Tetapi molorodo aka parukilon, kesulitan, persoalan, seakan-akan bahwa Roh Kudus itu tidak ada bersama-sama dengan kita. Adversity and suffering, on the other hand, are the companions of spiritual weakness, as we believe. Ya, kita percaya sepertinya kalau kesulitan ataupun penderitaan itu datang, sepertinya bahwa Roh Kudus itu sangat lemah dalam kehidupan kita, dalam hati kita. For many, the Holy Spirit is powerful enough to enable us to escape adversity, but not strong enough to sustain Him in it. Ya, sebenarnya bagi banyak orang, Roh Kudus itu sungguh-sungguh tercurah kepada kita dan mampu untuk menyelesaikan seluruh kesulitan ataupun penderitaan di dalam hidup kita ini. Most of us consider suffering and adversity as thorn of the flesh. Let's view this as part of life. Ya, kita mungkin berpikir bahwa seling mempertimbangkan bahwa ketika ada kesulitan itu seperti duri dalam daging dalam kehidupan kita. But the scripture tells us that adversity is not simply something to be endured. It is a tool of God used to teach us much needed lessons. Ya, Alkitab mengatakan bahwa kesulitan itu sebenarnya tidak harus kita abaikan begitu saja, tetapi itu kesulitan merupakan satu alat bagi Tuhan untuk mengajar kita untuk semakin mempercayai Dia. Adversity is like a cloud. Kesulitan itu seperti songon obun ya cloud embun. It may Awan. It may block the sunlight. The cloud may block the sunlight Ya, for a mungkin time, menutupi terang pada waktu itu. but it also brings the rain. Alay tong do dukon habis awani barodo udan ditikina. So both sunlight and rain are much needed for growth. Ya, keduanya baik itu matahari ataupun terang dan juga hujan memerlukan satu kekuatan. According to C.S. Lewis' phrase, God whispers in our pleasures, but shouts in our pain. Ya, satu penulis C.S. Lewis katanya tadi mengatakan bahwa Tuhan berbisik untuk sukacita kita, tetapi Dia berteriak untuk melawan segala kepahitan hidup kita. This reminds me of a popular spiritual truth written by Philip Brooks, saying, "Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men and women. Do not pray for tasks equal to your powers. Pray for powers equal to your tasks. Then the doing of your work
shall be no miracle, but you shall be a miracle. Every day you shall wonder at yourself, at the richness of life, which has come by the grace of God. Adong sahalak Philip Brooks guarna didok di tangyang nai baunang seholan na tangyang na biasa-biasa di tangya ko kamu yang enak, yang mudah, tetapi doakan juga orang-orang yang selalu bergumul, yang banyak kesulitan-kesulitannya. Tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang biasa saja, tetapi lebih dari itu. Karena dengan demikian ketika itu terjadi, tidak hanya mukjizat saja yang kamu lihat, tetapi kamu sudah menjadi mukjizat di sana. With what we have experienced during the pandemic, we have gone through an insurmountable amount of suffering and challenges. Nah, di tiki pandemik godang do kita mendapatkan kesulitan-kesulitan dan juga tantangan-tantangan. But despite all that, not one of us was spared from that calamity. Ya, banyak bencana yang terjadi di antara kita. The Holy Spirit did not take us out from that situation and put us somewhere else. Ya, molo tabereng do badi-padiar Roh Kudusi do kondisi i terjadi di hita. But we were all empowered with perseverance to endure that condition. Alai diberdayakan do hita lau keluar lau mengatasi pandemi i. Some may have not made it, but it doesn't mean God was not with us. Memang adong do nasape setabi na moding songoni, alai bukan berarti Tuhan tidak bersama dengan mereka. Tuhan juga ada bersama dengan mereka saat itu. The Holy Spirit can and does bring power to us. Ya, Roh Kudus memberikan kekuatannya kepada kita. But because He is the Lord of the valleys, as well as the God of the mountaintops, His power often brings the quiet strength needed to endure adversity and not simply the power to escape it. Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia mampu mengatasi segala kesulitan kita dan memberikan kekuatannya kepada kita. The Holy Spirit gifted us with the power to persevere and to endure whatever trials that may come our way. Nah, Allah memberikan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita mampu, supaya kita bertekun, supaya kita gigih di dalam mengatasi segala tantangan tersebut. Do we believe in this? Persedo kita disi manang daam. Amen? Amen. Second, the power to unite. Dapat duahon ima kekuatan bersatu. Take a look at the crowd that was gathered on the Pentecost. And then, take a look at almost every church in our community or in our country or here in your community. Ya, kita dapat melihat seperti yang tertulis yang kita dengarkan dalam Alkitab bahwa para rasul dan banyak orang itu berkumpul di sana. Jala terjadi doisa tu sonari di hita di dalam komunitas kita di setiap negara-negara. We will see how far short we are falling from what we believe to be God's will for the church. I would like to presume that the nations represented in Jerusalem on Pentecost were gathered there that day. Ya, persea doa saya berasumsi bahwa hal itu juga terjadi dari Yerusalem pada hari Pentakosta itu dan sampai sekarang saat ini kita berkumpul karena Roh Kudus tercurah di dalam hidup kita masing-masing. Take note that Jews had by this time spread into every region of the world. On Pentecost, as on Passover and the other major Jewish holidays, some Jews returned to Jerusalem to celebrate by making a sacrifice in the temple. Ya, jadi
pada waktu Passover itu tikina pesta gotilo ni sude akahala Yahudi ro tusi marpugung songoni ma godangna mungkin dak kolang halak Yahudi godang dope akahala nasing naso binoto sian humdia doi jala ima naso nari saha tutikion. That is why there were people there from Africa, Asia, and Europe. That is why Egyptians, Greeks, Romans, and Persians all were present in one place at one time. Jadi tiki Passover tiki pesta gotil ini gudang do hala nasing mungkin di sana ala Afrika, ala Asia, ala Eropa, nasian Greek, sian Egypt, do sian Roma do akasian asing nasian nasing naro tu si. So they were all present. Different people from different countries during that Passover. Ya, ngau do konakin bahwa gudang sian aka home nasing aka sian negara nasing ro ditiki pesta gotiloni. And we can see how God worked on that day. Nah, kita dapat melihat bagaimana Allah bekerja pada saat itu dan sampai sekarang. He was converting people who could take the message back to their respective countries and establish the gospel throughout the world. Ya, Roh Kudus itu mengubahkan banyak orang ketika orang mendengarkan firman Tuhan dan dia percaya kepada Allah dan itulah yang menumbuhkan gereja-gereja. And perhaps more importantly for today, God was establishing a church that consisted of unwelcome people from every race and region of the world. Yang paling penting lagi pada hari ini adalah bahwa kita harus mengerti bahwa Tuhan itu sendiri melalui Roh Kudusnya mendirikan gereja-gereja kita dan mengajak mengajak orang banyak dari setiap race, setiap ras dan juga dunia untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Yes, just as you welcome me here in your church. Ya, itu makanya saya juga diterima di tempat ini Marjamita in Nevada. I am sure God does not like the fact that some churches today gather for worship according to their color. Ya, or maybe status. Ya, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah menyukai, tidak pernah mengajak bahwa gereja-gereja sekarang ini hanya dengan satu warna saja, malah mau si birong mak, songoni, mau nak botar mak, mau si pipit mak, mau status na sarupa sudah itu maksudnya. It is sad to note that there are some churches, however, identified themselves to be a rich church or church for the poor. Adong donian memang gereja na songon adong na macam mamorah ya di sisu de akan amora. Ale adong do tongolan na kana pugus disi. In my internship, I was assigned to a church popularly called a millionaire's church. Intensif tikina mangula ibana di sada gereja adong mana marguar gereja milioner ina gereja milioner ada kubuta hai gereja milioner. Okay. My internship. Then this is also true to other countries where Christians gather together for worship in all the whites and all the black and all the Asian or all the Hispanic. Ya. Alai di gereja ini ya tidak hanya satu warna saja, tetapi berbagai orang juga datang ke tempat ke situ. Ada yang hitam, ada juga dari Hispanik, jaladong nasian gereja-gereja Asia ini. God does not like the fact that racism and segregation that still grip our world is strongest in the Christian church. Ya. Tuhan tidak pernah menyukai rasisme, ras dan juga pemisahan adong maholan na namora di si pada ko botong hola bata kita mulu kabipi dak kulang halak bata ate adong dotong halak nasing rote ido. Now how can the church be the light that draws the world to redemption in the name of Jesus
when the world sees inside our walls that same ugly division as in the rest of society. Bagaimana gereja dikatakan sebagai terang dan juga sudah ditebus oleh Roh Kudus kalau hanya seragam saja, satu saja, statusnya sama, colornya sama, homna sarupa. The work of the church will not be complete until the church itself reflects the same multicultural, multifaceted image that reflects unity even in diversity. Ya, gereja-gereja yang seperti ini belumlah komplit disebutkan sebagai gereja kalau dia hanya satu macam saja. Tetapi bagaimana kalau dia multikultural, multi budaya-budaya yang berbeda-berbeda di sana dan ada keseragaman juga di sana. Now the gift of power of the Holy Spirit to reconcile and unite is revealed on that day when the walls that divide us seem to come down and bring us together. Ya, the gift of power, pemberian daripada kekuatan Roh Kudus itu sebenarnya memulihkan dan juga menyatukan kita yang berbeda-beda itu. Now Peter said that Pentecost is the fulfillment of the prophecy of the prophet Joel, who said, God will pour out His Spirit on all flesh, and your sons and your daughters will prophesy. Even upon the men servants and maid servants in those days will I pour my Spirit. Ya, Petrus mengatakan dalam Pentakosta itu dia mengambil penglihatan daripada Joel yang mengatakan bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya ke dalam daging kita. Dan ia dan juga akan seluruh dengan anak-anak putra-putranya dan juga putri-putrinya akan melihat penglihatan tersebut dari Joel 2 ayat 28. So Pentecost Day is when God tears down all the walls of division in the world and the church. Jadi Pentakosta ima ketika Tuhan mengungkapkan, membukakan atau merubuhkan tembok-tembok pemisah itu. But as I see it, so long as walls stand tall and sturdy in our society, in our church, in our family, the fulfillment of Christ's promise is not yet fulfilled. Selama tembok pemisah itu masih tegar, masih hanya untuk diri kita sendiri saja, itu belum komplit, belum lengkap. Dia katakan bahwa janji Tuhan masih harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. The Pentecost has supposedly gifted us with the power of the Holy Spirit to unite and reconcile, but this has not been realized yet. Pentakosta itu menandakan bahwa Roh Kudus itu memulihkan dan juga menyatukan kita sehingga kita datang kepada Tuhan. That is why we continue to pray, come Holy Spirit, Ya. come. Natape dang dope lengkap nakin masih ada di antara kita yang membuat tembok pemisah itu. Itulah sebabnya kita terus harus berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Roh Kudus. So the second power of the Holy Spirit is the power to unite. Kekuatan Roh Kudus yang kedua yang dia katakan tadi, yang pertama adalah kegigihan atau ketekunan, dan yang kedua adalah kekuatan untuk bersatu, menyatukan. Do we feel it? Boido dihilalahamu, dihilalahita saluhutna. Kumersada dohita da kola kita KBP maksudnya kola ata halak Batak ale sudedo di tarjou hita di sada inganan di gereja. Upikir terjadi doi di hita datape HKBP on Huria Kristen Batak Protestan ale Kristen do parjolo dang Batak Kristen Batak do parjolo. Ido baen da kola halak Batak adong do mungkin sonna muli manang mangoli tu halak non bata itu kan jala au pe songoni do dang hola dia KBP au mangula ngamangaula au manang 3 hari di luar ni Indonesia, di luar ni Tanah Batak
Itu maksudnya. Perse ado hita tahe disi, tahilala ado tahe. Tahe. Amen. Tahilala. Third, tulu. Tulu. Ala sarupa do Bisayas tulu na tulu. Yeah. The power to serve. Kekuatan untuk melayani. So mahita. The Holy Spirit has given us the church to carry out Christ's mission through service. Roh Kudus itu diberikan kepada kita, kepada gereja-gereja, supaya gereja-gereja mampu melayani keluar. Let us be reminded of Christ's concept of service, which is contrary or opposite to the world's understanding. Ya, kita harus juga mengingat bagaimana konsep Kristen dibandingkan dengan konsep sekular atau dunia ini. In this world, a person is esteemed if he or she is no longer forced to dirty himself or herself with the menial tasks of life. Ya, kalau konsep di dunia ini kita sangat sulit pergi melayani ke tempat-tempat yang kotor, tangan kita menjadi kotor. Utagona mang moloboy akana na sonang-sonangi mahita gitu ya. Melayani ke tempat-tempat yang bagus, yang megah, tidak kotor tangan kita ini. But this is different from Christ. Berbeda do sia Yesus, sia Kristus. Jesus demonstrated his radical attitude towards power by removing his cloak, took up a towel, and washed his followers' feet. Ya, berbeda dengan Kristus itu, Yesus itu sendiri tidak hanya ke tempat yang biasa saja, ke tempat yang megah saja, tetapi dia membuka jubahnya, mengambil handuk, meletakkannya dalam bahunya, dan membasuh kaki para pengikutnya. Quite to the contrary, Jesus insisted that the highest privilege of a person is to serve one another. Ya, yang paling penting dikatakan Yesus adalah orang yang melayani itu tidak dalam posisi yang tinggi, tetapi siapa yang melayani itu harus melayani juga teman-temannya yang lebih rendah. Now, when the Holy Spirit has given us the power to serve, it literally means we do the work that is getting our hands dirty. Ya, jadi molo kita merasakan bahwa Roh Kudus itu sudah tercurah ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita ini. Kita juga mau bergerak untuk melayani keluar, untuk tangan kita juga boleh kotor. So Jangan mudar-mudar ate, ale kotor maksudnya tu akana na rendah tu akana pogos, una kolan ulaon na bagak na tabo songoni. So when the Holy Spirit gifted the church the power to serve, it means we go out and serve those who are in need. Ya, ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita, kita bersedia untuk melayani keluar untuk orang-orang yang membutuhkan kita. Oma intina dihita. For the most spiritually powerful Christians and churches today are not the eloquent evangelists nor the church that manifests its glamour through its building facade. Ya, jadi gereja-gereja itu tidak hanya melayani orang-orang yang hebat-hebat saja atau gereja-gereja yang besar-besar saja. Alelau mahita tu akan nama kapornuhok kita. It is the lowly widow with the cup of cold water. Ya, lau mahita tu aka di dokon ibana tu aka janda naholan adong sa cangkir minuman na. It is the lowly widow who offered their voices in the church. Seperti aka nama balu yang mampu juga memberikan pelayanannya di gereja ini melalui kur tadi. In God's kingdom, power is measured not by prestige or position or wealth, but selfless service. Ya, dalam kerajaan Allah kekuatan untuk melayani itu bukan prestise, itu bukan suatu posisi, itu bukan suatu kehebatan, tetapi itu merupakan pelayanan yang sungguh-sungguh dari diri kita kepada Tuhan. There is a story
depicting a picture of a woman lying in her sick bed. Ada satu cerita tentang seorang perempuan, seorang ibu yang sakit yang terus berada di tempat tidurnya. Obviously, this woman was in misery. Oke. In the sink were stacked piles of dirty dishes. Nah, di dalam rumahnya itu ada banyak sebenarnya piring-piring yang kotor. A huge basket of clothes to be ironed sat nearby. Banyak juga pakaian na perlu si gosokon. 2 dirty children were fighting in one corner. Adong do muse dua halak boru-boru na solam berbadai. And the other, a cat sat licking spilled milk. Adong do di sudut ni jebunai ina huting na sedang minum susu. Tabaya koma jebuna na songoni. Then suddenly, a smiling person stood in the doorway, and the caption had his saying, "Well, if there is anything I can do to help, do not hesitate to let me know." Dungi Roma sahalak ya boru-boru dengan tersenyum melihat kondisi itu jala dido iba nama molo adong na perlu si urupon unang ragu-ragu homan tua udah inna. Now this picture also reflects some, if not most, of the local churches and even in our society. While the needs of the world lay naked before us, we seemed not to see it and assured our help whenever we are called with the words, "If there is anything I can do to help, let me know." Ya, gambaran sinakin ima moloro hita mamereng aka keadaan na songoni ta ber menakikan adong sada ina di podoman na sendiri jala adong dua halak na berbadai koni gudang di singnai di aka piring kotor koni aka baju na so digosok dope Roma sahalak songoni mahita molo tabereng keadaan na songoni ikon boy do hita sebagai gereja mandok ahado na boy tarurupok kami siak hami. My friends, the church is waiting for us all to respond to God's calling for us to serve. Gereja menunggu kita untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Whoever offers his or her life to serve, we are assured of the anointing of the Holy Spirit and give the church the power to serve. Ya, siapapun kita yang mau dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, kita meyakini bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita sehingga kita mempunyai kekuatan untuk melayani di gereja. But responding to God's call to serve does not only end in the church. Tetapi melayani apa yang dikatakan Tuhan ini, panggilan Tuhan ini tidak hanya di gereja saja. The power to serve is not only confined within the four walls of the church. Pelayanan itu tidak hanya di dalam gedung gereja yang adong ya 4 mungkin sudutnya katanya. The empowered church is called to carry out to the world God's mission to the community. Ya, gereja-gereja diberdayakan untuk melayani keluar dari gereja itu sendiri kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. And this church is us. Dan gereja itu adalah kita sendiri. We are the church and we are expected to serve God by becoming witnesses to the community, to our family, to the community, and to the whole world. Kita adalah gereja-gereja dan kita diharapkan oleh Tuhan untuk menyaksikan kabar baik itu kepada komunitas-komunitas yang lain. And Jesus gifted this church with the power to serve. Tuhan juga memberikan kekuatan ini untuk melakukan pekerjaan tersebut. And Jesus calls this church to go out and do the mission work in the field, just like what Jesus did. Yesus juga memanggil gereja-gereja untuk keluar
dan bermisi seperti Yesus sudah melakukannya. Have we received the power to serve? Bagaimana kita bisa melihat kekuatan daripada Roh Kudus itu? Are we now ready to Apakah- go out and serve? Nga ready hita tahe, nga bersedia tahe hita lau melayani? Amin, bersedia, ready. Ready nak? Let's go and serve. Amin. Amen. Amin. Jadi adong nakitolu di pasat ibana konklusina ima sada kekuatan untuk melayani, bahwa Roh Kudus itu punya kekuatan untuk diajak kita untuk melayani. Yang kedua adalah tetap gigih bertekun dalam segala kesulitan, dan yang ketiga tadi adalah bersatu, menyatu. Hot mahita barsada ni roha. Amin martang yang mahita.